Ibig sabihin, dili na lang ta magtrabaho ani. May eskwela-eskwela pa man ta. Setting your priority, dili mawala ang logical thinking nimo. Dinhi sa Matthew chapter 6 verse 19 to 21, ginapakita diha kung unsa ang atong tigumon. Wala gina-discourage ang pag-save para sa future sa imong anak. Wala gina-discourage diha ang pag-save para sa imong health. Wala gina-discourage diha ang pag-save para sa imong dayong. Ayaw kamo pagtigom og maabahan di alang sa inyong kaugalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini og kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Ibig sabihin, dili na lang ta magtrabaho ani. May eskwela-eskwela pa man ta. Undang na lang tag-eskwela ani. Undang na lang tagtrabaho ani. Undang na lang tagtigom ani kay dili man daw magtigom og bahandi. Again, igalag igsuon, wala sa naga-discourage sa pagtigom og bahandi. Apan kung imong giprioridad ang pagtigom og bahandi dinhi sa yuta more than sa imong pagtigom og bahandi dito sa langit, mao na siyang gina-discourage. But, apan, pagtigom hinuon og mabahandi alang sa inyong kaugalingon, didto sa langit, diin walay anay, walay taya nga makakutkot niini, og walay mga kawatan nga makakawat niini. Ay hain gani ang imong bahandi, at tuwa usab ang imong kasing-kasing. Walay problema ang magtigom, as long as imong i-prioritize ang pagtigom og bahandi didto sa langit.